yongnai o sorni bela polasini bokhuni mala singnai hai ini Sri Krishna tamani bangai ani mantai ang o hasakani busa o hani busa Maharaja ni khorang ni marino khadung o khorang awani bising tini jini tinti prasa hansang nani sengka kendro oha obo ongkha kaisa chobani ha o ompi kendro ni Oroba chai thangnai mantri chai thangnai MDC chai thangnai CM chai thangnai rokni laibuma kwbangma oro achai political leader ang thangnai rokni laibuma kwbangma o laibuma bai tabo chini o maharaja ni tipramotha chini tipramothani laibuma gadaljak oboni kaisa history thangchani history ang tini norong saima khanarisnai Norong muito dotong Nogendra Jamatia borom ganang thui thangda dakha oroba chawin bo mantri thangmani muito tongbai khanable tapok baidi oroba chawin CM ongi chai thanga borom ganang sini yong dev protocol pogui thangye gadanable Om Piam Chaino Taibo kabang machini umakanto mol somsong hai kabang machini orang leader ro coba khaye hani mani ni bataba khai ke ba saboni ago tongmani edisi ase salmaro jotono saimano tabo ang edisi ni mantri nge ang saiman soka edisi tamotong edisi wo 585 কোটি টাকা চিনি বিসিনি বাজেট a budget bai sengtamu khane norok sabu norok hani mana ani lama senamiri phayang ke angle tai putria ani tui senamiri phayang ke ang putria school senamiri phayang ke putria paro karen ni phayang ke putria nogo tui kering ke ang putria ti pramot hanaburia ni mano ang sai khana ro ti pramot hani অবস্থা 585 কোটি টাকা ni bisingo chung প্রত্যেক মাসে 30 কোটি টাকা বেতন জিমের উচ্চ কর্মচারী বেতন প্রত্যেক মাসে 30 কোটি টাকা প্রত্যেক মাসে 30 কোটি টাকা হাঙ্গাকে 12 মাস ইনটু 30 কোটি টাকা থাঙ্গা না দেই আবনিয়া গুলো লামা তো চিনে লামা সালাম দাইয়া ত্রিপুরাসারো হিমমানি লামা 10,000 কিলোমিটার লামা তংখো সালাম দাইয়া তাকুতে বকুক সংচিনি ত্রিপুরাসারো হিমলাই তংলাই জামানি 10,000 kilometer lama tongko senamda ya 1 kilometer lama senamda ni NBCC ni estimate 2007 khaimani 1 কোটি টাকা per kilometer lama senamda ni 10,000 kilometer into 1 kilometer 10,000 kilometer into 1 কোটি টাকা হিসাব lagi beserang nang sini borom ganang Nogendra Jamatiani history ang kisa norono sai khanari o hani motong o chini tiprasar ni bagi fight khene tini chung ADC ne EM chalai tongo chung mantri chalai tongo MDC chalai tongo obosaboni ya farmong 1984 sono aboni sekang je 1969 sonni simi chini tiprasar muya chanai chakhi chanai bal buni tola tongya sing tiprasaro sing ADC nang ni chirkhokne ro aboro puila choba songchana abani bisingo chini yong dev ko Nogendra Jamatia songro Delhi thangporo boro ADC sandani ni Delhi thangporo mantri ro bemale rijagya সরকারের বদল তাই কেসা বদল ভাই সরকারের টংলাই ফানো সামাসরম ত্রিপুরা ভাই নগেন্দ্র জমাতিয়া ইন্দিরা গান্ধী ভাই মালাইনা রিজাগিয়া সপ্তাহ ত্রিপুরা ববনো তঙ্গি নাসিংলাই তঙ্গো ত্রিপুরাসারও থৈনাইখা বইনিবসা ফাই হাপাইমানি বাংখা চিনি হাই সেগিনা দেখা চিনি মানথাই সেগিনা দেখা চিনি খেত সেগিনা দেখা চুঙ্গ মথাংসিদে নে আপর বাহিনো স্বশাসিত জেলা পরিষদ চুঙ্গ মথাংসিদে নে সানাইনা নি থাংফরো বন ইন্দিরা গান্ধী নি নগা হাবরে জায়গা দাগারে রহর দাগো
ইয়াগুলো হংকে লামা বা চালাই টংখা সামাচরণ ত্রিপুরা বাই চিনি ইয়ং নগেন্দ্র জমাতিয়া ইন্দিরা গান্ধী নিষ্কট এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়া স্কট ন লাসলা রেলিয়া আনি হানি বসারনে বাগে হাদুনি চাকে হাসানাই লাঠিরি যাকে লাঠিরি জানাই বুজাকে বুজানাই নই ইয়াগম লাই গাড়ি কাসলাই গাড়ি কাসকাকে পুলিশ যতন ফাইরম ভাবে তামকা প্রধানমন্ত্রী নিলা ও লামা কাসনা ও বড়নি বড় ফাইয়া বে খাইয়া কাকো খাইয়া ওলোকে কুনি কুনি বতাও কে ইয়া কংরমি ইন্দিরা গান্ধী ন ইয়া কংরমি খুলমুই প্রধানমন্ত্রী দি চিনি ত্রিপুরানি কক কিসা খানা জন্য মালাই লিনা রেজাইয়া জন্য মালাই নেনে পারমিশন দিয়া চিনি কক কিসা খানা দি নেই কাপমা বাই হাতুলি তুকুলাই ইয়া কম রমলাই প্রসি ই বনি পিএস ন সাও খানা বরক ন আনি নগ হাপুনা দুঠাইদি আফ্রোসি সানি মানো তাবকনি চিনি এডিসি 6 শিডিউলনি মানথাই আফ্রো হাইকাসি সানি মানো পগৈতা থাंदे जों दाबो उसगांगो काहामनुक जमातिया भाई बसाला नगेंद्र जमातियानि बसाला डॉक्टर काहामनुक जमातिया एडिसुआ जों काउन्सिल भवन बसगांगो यं नगेंद्र जमातियानि मूर्ति ताबो कायना नाय दं तापक बायनि तापक ते बखुसा तापक अबं खाचिनि हिस्टोरी ताई कैसा हिस्टोरी खाना साइ खाना रोआनो आफुरनो सरदार वल्लभभाई पटेल इंदिरा जवाहरलाल नेहरू যখন প্রধানমন্ত্রী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আফরো উপপ্রধানমন্ত্রী যখন চিনি নগেন্দ্র জমাতিয়া সং শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সং দেবব্রত কলই সং দ্রাউ কুমারী আং সং অবাই গোबां सिख्ला आफरनि लेखा गोरों सै गोरों सानाय गोरों ত্রিপুরাসরণ मोथांनाय যারা সভা খাইনে र যখন খরাং তিসাপ্রো চিনি ত্রিপুরা সড়ক খরাং তিসাপ্রো সর্দার বল্লভভাই পটেল সাকা ও বাংলাদেশ রিফিউজি ফাইনাই ওয়াং সারং ন हा करिं तंग फाइनाय न करिं तंग फाइनाय रं न गोबां मानो भोपाल कायसा जागावत लाङै तनै रिसिनाय नर गुदे गसे ने गसे परो चिनि त्रिपुरा सड़क ताम खायसाय दमा Kaliamuna asama gotola lama kaso barona rifuji rono telangi manglak sini khaglap sakate gari macalok nai langit barona telang khage ani khaglap sakate sini khaglap sakate si inklap jina barnai gari feresi barona sakate stang mathangai po rohoria taboke keri kenabla kollanpura nini ha taboke khoya keri kenini kheto bagan jojo segi nazak baisa आफुरो चिनि के प्रसारक तै दलसा दल हंगे दिल्लो थाङे हादुरि चाइ याकं रमै 6 शिड्यूल सानै तुइ फायो तै दलसा हंगे के अरनि रिफ्युजी रहायानै खाग्लापि गारि मालिक लाङि थांदै नै बाना कचांमा तैलाइसि लामा खासलाय केबा रहाय मानलि आबले ताबा गाबनि फं जों बुगि उइ दं आबनि बागैनो चिलि केतै लमाहाय लमै थांबायो चिनि त्रिपुराव ताबो गने नायनोबा काहाम के लेखायनो जे बरक बुसुबां त्रिपुरा हाक्तव वांजि बाय त्रिपुरा सबाय थुरुक सबाय हिंदुस्तानी बाय लेखा काहाके 80-90 लाख नि कमंगला आसगंगि मानो बरक 2026 যদি কমনো লেখা কাহাকে নিনি त्रिपुरा सार बुसुबां नाय नंबर थाङै सगिनाय करप्शन खायो चिनि कचारो फायो सेन्टिमेन्टनि कक सावै बुट नावै जोंनो पैसा थक कांकाय जों कि बरं न कुनु दिन फियोगै मानाय जों कि बरं न कुनु दिन एक्सेप्ट खालाय मानाय काजै चिनि लुकुरक सिका एक्सेप्ट खालिया आबन बागैनो चिनि त्रिपुरा मथानि अजागा एमडिसि गै बाजाय तंमानो ताखर बुखर अबन बागै मारो नां पहिला पाइप्ले खुलुम माया फरवानि आनि हामजा मुइ माया फरु जिबाय माया फरु ताखर बुखर जोंनो हेरेसमेन्ट खायमानि 70 বছরनि काहिनी सारा थांलिया ए बीजेपी आईपीएफटी बर्तमान सरकार बाहायनो जोंनो हेरेसमेन्ट खाय दङ जों आगे सीपीएम ना सेजारि कक सावो आव सीपीएम नि मलक खायजाकानो ताबु बर्तमान सरकारले दाम खाय दंबा बरक बाहायनो जोंनो साथगै दङ नायनायदि ভিলেজ कमिटी मेयाद बाय थांगा मार्च যদি
মেয়াদ বাই থেকে মার্চ যদি ফাইগান কেন ফাইনান্সিয়াল ইয়ার হিজাগো অ ফাইনান্সিয়াল ইয়ারও যদি जों বাজেট অধিবেশনनि जों যে বাজেট ফুনুबाय आं थाखाय जोंनि भिलेज कमिटियाव रां फाइग्लाक दिनै जोंनो बाध्यतामूलक बीजेपी नो समर्थन खायना बागै आईपीएफ नो समर्थन खायना बागै भिलेज कमिटि निर्वाचन खालायां दङ अमबो कायसे हेरेसमेन्ट अमबो जोंनो कायसे थोङै दङ राजनैतिक भाबे जोंनि मानथाय सबदेनो कासै दङ अमबो फरान नुखुङो चाकरि कायसे मानथाय दङ इंटरभिउ रोमानि यागुलो रां रियाखे चाकरि माया नै हेरेसमेन्ट खायजा माने आबोनो सिमी हेरेसमेन्ट खाया ताको हेरेसमेन्ट हिनजाया ताको बुखरो अमबो कायसे हेरेसमेन्ट नो राजनैतिक भाबे जे भिलेज कमिटि निर्वाचन उना तमनि ताक पर्यन्त এই গণতন্ত্র রাইতে ভাই বড় খলায়াং দङ যে সময়নি সিমি বিজেপি কেন্দ্র সরকার ফাইকা আপন সিমি সংবিধানে কোনো মূল্য স্বীকৃতিকা সংবিধান কোনো দাম স্বীকৃতিকা যত এমএমএন খায়ো তাম খায়ো তিনি সিনি অস্তিত্ব ও হানি কমানানি পথে থাং তংকা জায়গা ব জায়গা তিনি জালमुरि फालायनोसै जों गारि फालायनि मानसु काकाय नों कुन दिन गारि पाइमानो पाइमांला जे बरक जुता उको पुलिस रिनाय जुता सुमनाय बतला रगो मरस्टेन रगो बर नों थाङै बाटानि शोरूमनि कक सागांकाय नोंकि बबाय कुनु दिन अ जागा अम्बि बाजार बाटा शोरूम खुलमानाय कुनु दिन माया असम्भव काजै जिनि त्रिपुरा राज्यव ओमहाय लिडार उनि आसाय मैयाखौ जे बनो जों पयतो जाय मानाय दिनै सदागर कलेजआव पयतो जानाया दिनै बरं गोनां एम कमल कलेजआव पयतो जानाया दिनै आरो जे त्रिपुरा मथानि जे लिडार दंनायनाव पयतो जानाया बियाबा जे याफां बुजुक दंनाय बनल पयतो जादि तामनि हिनमाबा जे याफां जे बुजुक बंका अहानि बुबाग्रा अहानि नकफां बंका चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा ओ चिनी गणतंत्र हावो चिनी बुबाग्रा महाराजा राज शासन खायमेन आमलनि हायं बाय आपनो बियाबा ब स्वयं कुसुम कुसुम ओ हानि बुबाग्रा ओ हानि एग्रीमेंटनि मालिक ओ हानि सयनि मालिक बरनो जों पयतो जाना नांगौ बरक जोंनो कोनो दिन खिबिरिग्लाक बरक जोंनो कोनो दिन नरि हगलाक काजि और गोबां राजनैतिक बदलाव दङ कायसा जाति बायताय कायसा जाति न बेदाबेद खायै डिवाइड खायै वालायरिवै राजनीति खायै अ हावा मुं साबरनि नाहारमुं करै ना डेभलपमेन्ट खायनायनि नाहारमुं ना लुगुनि हामारि खायनायनि नाहारमुं बर सुदु बरनि पकेट बाहायके बुंनाय आबोनि नाहारमुं तै राजनीति खाय दङ ताफोर बुख्रक नायनायदि थांनाय এই 4 বছর बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइमानि यागुलो बरक तामो खलायखा 2020 एडीसी नि सरकार पायो सीपीएम नि जे मल दंमानि पाइ थांका 1 বছর তিনি বরক इलेक्शन खाया कारै जुर जबस्ती खायै 1 বছর पेंडिंग खायै बरक 1 বছর शासन खाया एडीसी न সেই শাসন খাইমানি চলাকালীন ও 1 বছর सीपीएम नि 20 বছর मानसि फेलें थांगा आइसे तापर बुकुरक सीपीएम फेलें थांगा आमुसु करप्शन खालायगा 1 বছর पाहाड़ निसाय पाहाड़ कुछु कतर पाहाड़ सामरि का करप्शननि पाहाड़ এই 1 বছর এই बीजेपी आईपीएफ तृणमूल तापर बुकुरक काजि उमहायके